Agparintumeng tayo. Kararag ti kinakatalek. Diyos ama nakabalin amin ken nagnanayon nga apo, bigbigen mi anapnuan yaman ti kinamanang nga asim kada kami. Ken aminen mi as ipapakumbaba dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka ken ditunggal maysa. Iti sigagagara nakem, sungbatan mi ti ayab mo ngagbalin nga adalan, babaen ti panangmuli mi iti biag mi amay tulad ken Kristo. Ammo mi aday to'y ngayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anapnuan yaman dagiti parabor mo, ipateg ken oseren mi ida iti nainsiriba na wagas. Iburay mi ida as si aayat kadagiti pada mi atao, ket isublimi ida amakayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi iti agtultuloy apan nakatubay mi kas katalek mo. Kastamet ten, nga ikagumaan mi nga wisen dagiti daduma ngagbalin akatalek mo. O Diyos, ama nakabalin amin ken nagnanayon nga apo, dawaten mi takas ti panangirugim daytoy nasayat a kananakem kada kami. Itong palmometlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, anang italkan ti Diyos iti bugbugto nga anak na, ikakaasin na kami. Agtugaw tayo. Dagiti intentions anaawat iti daytoy a misa. Panagyaman na nagapuka dagiti sumaganad. Edgardo Dackel and family, Fortunato Sanchez and family. Thanksgiving and special intentions nga nagapu kadamar, Sosi ken Isa. Nagapu ti maysa pamilya. From Jessa, Jonah and Angelica. Kasamet a birthday blessing nga nagapu iti maysa kabsat. Panangikakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Wilfredo P. Lumigo. Lorna Prinsena ken amin namin minatay ti pamilya Apari, Dakkel ken Prinsena. Lorenza Paconyo. Corazon Sanchez, minminatay ti pamilya de Guzman, Sanchez, Herion, De Vera en Advincula. Misa de Gloria para ken ni Eros Odyssey Sanchez. Melba Batalon. Emmanuel Calios, Alejandria Tadjo Calios, Jacinta Marzan, Daniel Marzan. Avelina Pacorsa, Calixto Pacorsa, Ricardo Pacorsa, Calixto Pacorsa Jr. Santos Sanchez, Alberto Fair, Nena Fair. Sapsapulan tayo kadi ti panagsagaba ken ipapatay. Saan? Ni Jesus a mismo tinangted kada tayo iti sungbat iti daytoy asaludsod. Hinidlaw na iti amana nga iyadayuna ti panagsagaba ken kuana. Ngem inawat na ti panagsagaba ken ipapatay na iti krus. Apay. Gaputa ay ayaten niya ti ama ken dagiti tattao ket kayat nang isalakan ida. No intrabaho ken inwaraw-gawag na ti mensahe na, kinagura dagiti na espirituan na pangpangulo idi tiyempo na, ket kayat da apapatayen, tapno mapukaw tinasayat adamag may panggep ken kuana. Ngem, nagtalina eda napudno iti panggep na, napudno, agingga ken patay. Dawaten namet kada tayo ang natudyo ken napudno tayo, uray nagsagaba ken matay tayo. Itapay met nga bulan ti Setyembre ket rambak ti National Catechetical Month nga addan tema panakaparegta dagiti sagot ti kinasyasino, panagbalin ken panayikapeng tayo ti ministeryo ti katekis. Pasetibiyag ken misyon ti simbaan iti aramid ti katekesis wenno ti panakayadal
ken ti panangibiyag, dinain katolikwa na pamati. Dakelayaman tayo kakabsat, kadagiti nagaget ken naanos a katekista, iti parokya, ken ti intero a diocesis ti Bangged, iti agtultuloy nga panakaisaknap ti pamati. Ti ag-sponsor ti misa tayo, ket digiti Couples for Christ, isuda payen ti agkanta. Tumakder tayo takantayan tayo ti kanta apang lukat. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kapsat na tipon-tipon tayo nga agdaydayaw iti Diyos. Kalaksidan dagiti nadaduma makalakpet kas iti kinapigsa ti todo. Ngem numan pay kasta. Ti Apo ang mga uawis kada tayo saan nga agpatingga agingga nga dumngeg tayo ken kuana ket sumurot tayo. Kadagiti adu nga kanito nga nagsukir tay ken kuana saan tayo dimngeg iti Apo, saan tayo nga simurot, dawaten tayo ita ti pamakawan na kada tayo. Agkompesara Iti Diyos ang manakabalin amin. Ken kada kayo met akakapsat. Tasyak nakabasulak. Iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin ng Angeles ken de Santos. Ken kada kayo met akakapsat. Di kakaasidak kuma, di Apo tayo a Diyos. Kasya na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Manakabalin na Diyos, adaken ka ti amin ngayimba. Unwen na kam ka, ti iti panagayat ken ka. Kasing kedam, ti panakaykay sami ken ka, ket taginayunem kada kami dagiti imparabor mo. Gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Umasog ni Propeta Jeremias ken Apo Diyos. Gapwen, tariribok laeng ti pagteng ti misyon na. Ngem, nagtalek ken ni Apo Diyos, ket intuloy na ti trabaho na. Denggen tayo ti maibasa. Kanayon arabrabaken da, agsipod tim pakamok ti sao ti Apo. Dahiti may basa, na daw ti libro ni Propeta Jeremias. Uwapo, inalilaw na, ket naalilawak. Rabrabaken da nagtirtaw, agmalmalem at katawayan da, kat katawan da, tunggal agsawak. Ipukkaw ko, ti panang babalaw ko, iti kinaranggas, ken panakadadael. Uwapo, kanayon nga uyawen, ken rabrabaken da. Agsipod ti pakamok ti saom, ngem no kunak alipaten kan, ket jakton agsao itinagan mo. Bumara akasapoy ti saom iti puso, ket mapupok ka iti tutulang ko. Jak may gawidanen kirikna, ket masapol ni pakambo. Isaw ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Mailiwak unay ken ka o Diyos. Mailiwak unay ken ka, O Diyos. Mailiwak unay ken ka o Diyos. Sika ti Diyos ko. Ket segsegan nakatentero abagi. Wen mawaw to'y kararwak ken ka, akas namaga ken natikag adaga. Mailiwak unay ken ka, O Diyos. Makita ka kuma iti santuaryo. May matangak kuma ti bileg ken dayag mo. Nasaysaya at ti diag balbaliw ngayat mo ngem ti mismo abiyag. Iti kasta, idaydayaw kanto babaen dagiti bibig ko. Mailiwak ken ka, O Diyos. Agyamanak to ken ka iti unos ti panagbiag ko. Itagay kunto ken ka dagiti imak iti panagkararag ko. Agpenekak to kadagiti naimas at araon. Ket ikantak to asiraragsak ti pagdaydayaw ko ken ka. Mailiwak unay ken ka, O Diyos. Ngamin kanayon atultulungan nak. Ket agkantaak asiraragsak. Iti salinong dagiti payak mo. Di nakapagpanawan to'y kararwak. Ti kanawan nga imam tapayaen na. Mailiwak unay ken ka, O Diyos. Ipaganet-get ni Pablo, ti kang runa na kinapudno. Tinapudno a panagdaydayaw, buklen ti panangsapol ti pagayatan ti Diyos, ken panangidaton ti biag tayo, akas sakrifisyo. Babaen iti daytoy, napudno ti panagdaydayaw tayo, iti nasantuan a misa. Denggen tayo ti maibasa. Ipayo ti bagiyo, akas daton na si bibiyag. Iti may basa, na daw ti surat ni San Pablo kada iti taga Roma. Kakabsat ko, yun ay unay ko nga rod, kada kayo, gapoy tinaindaklan nga asi ti Diyos nga ipayo ti bagiyo akas daton asi bibiyag. Na santuan, ken makayayo ken kuana. Dahito iti pudno panagdidayaw, arumbeng nga ipayo. Baliwan yo dagiti ugalyo, ket pabarwen yo dagiti pampanultyo, tapno maambuan yo tinaimbag, ti makayayo, ken tinananay apagayatan ti Diyos. Isaw ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Ima kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti may basa na daw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, Apo. Impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na. Pasapol na mapanak ki Jerusalem. Ketado ti sagabaek a pamarparigat dagiti panglakayen. Dagiti panguluen a papadi ken dagiti memestro iti linteg. Mapapatayak to, mapagungarak to iti may katlong aldaw. Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana pinabalaw. Apo, saan kumaakas ta ti sasawem, kinunana? Saan to ang maaramid ken ka dayta? Sinango ni Jesus ni Pedro ket kinunana. Adaywan nak Satanas. May saka alapod iti dalan ko, agsipod ta saan at ipagayatan ti Diyos ti pampanunutem, diket ti pagayatan ti tao. Alpasan na, kinunan ni Jesus, kadagiti adalan na, ti agtarigagay a sumurot kanya, masapul at alikudan na ti pagina, ibaklay na ti krus na, ket suruten na. At siya sino man na mangipatpateg, itibiyag na, mapukaw nanto. Ngem ti siya sino man na mangyawat itibiyag na gapukan niya, may salakan nanto. Adda iya magungguna ti tao, no matagikwa na ti entero alubong, ngem mapukaw na matibiyag na. Awan ti mabalin nga ited ti tao, apang subbot itibiyag na. Nadandanin umay ti anak ti tao, agraman dagiti angeles na. Umay ti dayag ni amana, ket gunggunaan nanto ditong galmaysa, kasmayan nato kadagiti aramid na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. No malagipyo, idi Domingo ti Ebanghelyo ket ti istorya ti panangdamdamat ni Apo Jesus no si asino iso na ti panagkuna dagiti tattao ket idi kon dinamag naman kadakwada ket simungbat ni Pedro si kati Kristo ti anak ti si bibiyag a Dios daytoy ti kunana ket manipod iti daytang sinao ni Pedro insaad ni Jesus isona akas mangidaulo akas pasdek apakay patakderan iti iglesia abangonen ni Kristo. Iglesia iso ti simbaan tayo. Ket iti dayto nga Domingo tuloy dayjay nga ebanghelyo iti istorya iti Domingo. Ket nanged tayo nga ibagbaga ni Apo Jesus maparparigat akto, mapapatay ang tupay, ngam kalpasan iti may katlo nga aldaw, ago nga rakto. Ni Pedro, kapuanta ka isasaad ng rod nga leader, aga pinadas na mata, iti agpasikat. So nga ko na, Apo, dinto pulos, mapasamak na itagan ka, tila masasaom, over my dead body. Nagtured ni Pedro, narasudos sa talaga. Kat anyati ko na ni Apo Jesus, mo maawatan di sasawam Pedro, amo pa'y maawatan ti plano ni Apo Diyos. So nga ko na ni Apo Jesus kan ko na, umadayo ka Satanas, saan na pagayatan ti Diyos ti pampanunutem, no di pagayatan laeng ti tao. Kas jay tayo nga minaya, nodam, makita mo, no mamuam nga, mga asing iti anak mo, no mabalin, papispisam di mga asing ganyana. Dagiti naturtured, no mangeg mo, nga dagtarigagay amang patay, iti may nga miyembro ti pamilyam, unaamon, no naturtured ka, gano na indagaan laeng danya pusom. Kung saan, nga dayta ti plano ni Apo Diyos, kuna ni Jesus.
So insuro niya po Jesus sida kakabsat ay wan gayam. Diyay sao nga satanas. Madayo ka satanas. Mabalin sa uwan tay pay diyay kadagiti padatay nga tao. Umadayo ka satanas. Segon iti derivation, uno naggapuan, dahito'y balikas a satanas, iti original nga pagsasaod dagiti Hebreo, uno sub-language dagiti Hebreo, nga Aramaic, ti satanas, ti kayat na nga saon ket makalapod, uno lapod, saan nga di devil nga kung kuna tayo ti kapanunutan da so ngat kunada idi sao ni Jesus umadayo ka satanas kunana umadayo ka Pedro ang makalapwed iti pagayatan ken plano ni Apo Dios. So ita insuro nga rod ni Apo Jesus dagiti adalan na iti pudpudno apan ang surot ken dagiti requirement iti sumrek iti pagarian ti Ama. Ay salaeng iti pagfokusan tayo ita. Tiag tarigagay asumurod kanya. Masapol at alikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na. Ket suruten na. Ada sakripisyo, ada saem, ada panakalalais, kasi ti istorya ni Jeremias, iti daan na tulag, ken at the cross, iti susurot ken ni Jesus. Allo, nga banag na ito'y, ngay bagbaga ni Apo Jesus ita kadatayo. Tiyo mo na, talikodan, tibagi. Kuna ni Saint Jerome, iso na ti maysa kadagiti interpreters, iti nasanto na Biblia, saan apanangibet kadagiti material na pambana no di ket panangamin at ibukod abagi ket awam bambanag na the self is nothing dayto iti kayat nga sa uwan iti talikodan ti bagi awan ti kabailan awan ti mama ay natibagi that the body, that the self has no claims and has no value. Dahito ti magbaga nga panang-interpret ni Saint Jerome. Nga ti kay papanan ti kinatao, labsan na ti agdama nga kinatao. Wano biyag mo, ti pateg na masarakan laeng, no isukom ti biyag mo ken ni Jesus. Ipaayo ti bagiyo akas daton as ibibiyag na santuan ken makaayayo iti Dios. Dahito iti kunani San Pablo iti umuna iti may kadwa may basa. Ket dayta kakabsat ti pudno nga kayat asa uwen ti panangtalikod iti bagi. Makaayayo iti Dios. Ado dagiti gundaway nga ti makaayayo iti Dios ket kabusor dagiti pakaayaywan ti lubong. Agsawani da incompatible. Ti may kadwa ibaklay ti cross. Ado ti cross iti biyag kakabsat. Kasi ti example, tiyempo iti tudtudo kasi ta nakapigpig sa paglakad dito nga nagawan ti kuryente. Krus kumaday jaya. Kati krus nga pudpudno, bumangon aklatan, mapana makimisa, at pampanatenga, kasano na maarbisa na. Krus iti biyag. Ng pinili yu timay, tinalikodan nyo, tibagiyo, inapak yung arod, tidaan abiyag, gen bagi. Ado ti krus iti biyag, mabalin nga, tipada ataw, krus mo, ti sakit, tinasitak-sitak a pamilya, ti saan a panagkikinaawatan, ken panagsisina, gapo iti politika, ti trabaho, wano dagiti solisok ken panubok, ngem dagitoy ti kunani Apo Jesus nga awiten kakabsat ko. Ibaklay ti cross, saan akabuteng, saan alisyan,
Di tayo pa'y ko hindi ang malisyan. Dumteng tulat ta. Dagiti saan ang mapakpakadaan a cross iti biyag. Mismo ani Jesus, inawit na, inawat na, ken inawit na ti cross. Anya dahito'y cross nga inawit ni Apo Jesus, saan nga dahi kayo? No di tinakadagdagsen a cross, anapudno, kadagiti paspasol tayo. Di pa nang ibaklay iti cross, ket dalan ngagturong, iti panakapasinaw, iti kinatao. Ti panangtalikod, iti biya. Ti may katlo, suruten na, kalpasan, nga talikodan ti bagi, ket awiten ti cross, dahil tatiwagasen nga panangsurot ken ni Jesus. Dahito'y kakabsat, ti aramiden tay amin, ti awag, ti misyon, ti biyag, ket sibubukel a misyon. Itanga bulan, kasi ti nayawag ka na tayo iti introduction ket National Catechetical Month. Bulan iti katekismo. Ken panangrambak dagiti katekista tayo iti kinakatekistada. Ti biag iti katekismo aglalo idiyon unana nakarigrigat. Imagine nyo, kastoy idi ngagundaway, iti yaay dagiti misyoneros ng SVD. Agosto 1909, tiyempo ti panagtutudo, ket nagnada, manipod vegan, ng may dito'y abra, ket sinurong da, ti karayan. Nakarigrigat, duha dalaeng, ngam nakadanon da dito'y abra, timmo na nagsangladan day jay kagutungan, iti agda mga San Isidro itan. Panangsurot ken ni Kristo, ket may nga misyon, uray anya ti mapaspasama. Masarakan laeng kakabsat, ti kay papanan ti biyag, wen masarakan laeng tipudno nga anak ti biyag, no agbalin ka apasurot ni Jesus. Ket tulungam ti sabali, amangawat ken ni Jesus iti biyag na. Nakapimpintas man dato'y analogy ni Pope Francis. Kastoy iti kunana. Ti karayan, di na nga inumen ti bukod na adanom. Ti kayo, kasla kuma iti mangga, pinuon ti mangga, di na kanen, ti bukod na nga prutas. Ti init, saan na para kanya na, tilawag na. Ituloy pa ni Pope Francis at kinuna, nayanak tay amin, gagtitinulong. Suruten na, naitati ko na ni Jesus. Narigat ti biyag, ngem pumintas ti biyag, no agbalin ka anaragsa. Ket sumaysaya at pay, dahito nga napintas a biyag, no agbalin anaragsa, ti sabali a tao, gapuken ka nga naragsa. Kakabsat, dahito'y ti awag ni Kristo, apan ang surot tayo, kenkwana. Palubusan tayo kung mga rod ni Apo Jesus, amang baliw iti biyag tayo. Palubusan tayo ni Apo Jesus, amang papanaw kadagiti Satanas, nga adda iti aglawlaw tayo, ken mga alilaw kada tayo. Tapno iti kasta, sidadaan tayo nga mang talikod iti bagi tayo. Ket ibaklay tayo iti krus tayo, ket suruten tayo ni Apo Jesu Kristo. Amuyo na tayo kanta ni Saint Ignatius nga intaga inumusan da iti kantana iti Tagalog, kunin mo o Diyos. Amumpay na dyan nung Rene,
Ikunana, kunin mo o Diyos at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, amin nga adda kanya, amin nga inted mo kanya, ket isublik amin idaken ka. Daytoy ti kuna ni Saint Ignatius, ket dayta kumamet kakabsat, iti kararag tay iti anandaw. Take, Lord, and receive everything of me. Amen. Mamadia, Iti maymaysa a Diyos, Ama, Ama nakabalin amin. Anamarswa ti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ket ti maymaysa nga Apo ani Hesukristo, bugbugto nga anak ti Diyos. Nagtao ti Ama sakbay ti amin a tiempo. Diyos ang nagtao ti Diyos, silaw ang nagtao ti silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtao, tinapaypayso a Diyos. Nayanak sa ananaparswa, Diyos akas metlaing iti Ama. Ket gapuken kuana, naarami dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, ket nangala ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Ti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa ti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Naghungar ti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, kes itutugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Ket ti pagarian na dinto ang patingga. Mamadia, Espiritu Santo nga Apo, ken mangmangted ti biyag. Isu nagtao ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatak met Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipadayakyak ko ti maymay sa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamayag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Awawisen na tayo ni Apo Jesus as sumurot ken kuana nga agawit iti cross. Ket idaton tayo nga rod ken kuana dagiti karkararag tay ita. Ket kuna tayo, Apo sika tibileg mi. Apo sika tibileg mi. Agpaay ti sibubukel a simbaan. Tapno ni Kristo agbalin a makita iti panakay pabaklay iti panagserbi iti Dios ken tattao. Iti naayat a pakaseknan kadagiti napanglaw. Ken ti di agsarday a panagbalbaliw nga ijaya ti ebanghelyo. Pumararag kayo. Apo sika tibileg mi. Agpaay kadagiti amin na Kristiyano nga agkuna sumurot ken Kristo. Tapno agbiag da kuma nga awan pagbutnganda kadagiti karit ti ebanghelyo ken saksi tinaylan sa ti krus nga Apo. Kumararag tayo. Apo sika tibileg mi. Kadagiti agsagsagaba iti bagi ken puso da. Kadagiti agtatrabaho iti hostisya iti entero alubong ken panagkakapya dagiti tattao. Tapno mabigbig da kuma iti panakakaysada ken ni Apo Jesus iti panagsagaba ken ipapatay na. Kumararag tayo. Apo sika tibileg mi. Agpaay kadagiti marigatan a mangawat iti pagayatan ti Dios ken ti misyon da iti biag. Tapno makasarak da kuma kadagiti gagayem amang pabangar kadakwada amang pasubli iti panangawat da ken Apo Dios ken tattao ken mangpapigsa kadakwada iti tiempo ti panagbuteng da. Kumararag kayo. Apo sika tibileg mi. Agpaay kada tayo ang natipon-tipon ita itinasantuan a misa. Tapno nasinaw iti panangsapol tayo iti pagayatan ti Dios akakaysa tayo ni Kristo nga Apo.
Kumararag tayo. Apo sika tibileg mi. Para kadagiti amin a katekista ditoy Pilipinas. Kamrunaan ditoy Diocese ti Bangged, tasapay kuma tababaen iti regta ken pannilaw nga sagot kadakwada ti Espiritu Santo, agtultuloy iti panangipaayda ti biagda nga agtrabaho para ti panakaisapnak ti mensahe ti ayat ti Dios agpaay ti tunggal tao. Kumararag tayo. Apo sika tibileg mi. Apo Yesu Kristo, awisan na kami asumurot ken magidaton iti sakripisyo ken ka. Kayat mi iti makipagtrabaho ken ka, ang mangikuyog ti biyag mo, ken grasya, kadagiti amin nakakapsat mi. Agtali na ed ka nga rod kada kami, ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Kumararag kayo kakabsat, tapno na gito'y daton tayo. Makayayo na iti Diyos sa maaman na kabalin amin. Ti Apo awaten na kumada ito'y adaton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Ipaay mo ka di Apo, tada ito yung sakripisyo, gunoden na adi agresad na pamendisyon mo, tapno ibunga na, ipanakaisalakan mi.
Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Di Apo adda kumagada kayo. Kasta kumamet ken ka. Tag-ayo dagitapos pusoyo. Adada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Putnoon ay may kari ket rombeng. Annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka, o Apo, nasantuan nga Ama, man nakabalin ket agnanayo na Diyos. Takas taunay di panangayayat mo iti lubong. Tanadanunam ngay baon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo ang makipagbiya, amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday ngay paay mo kada kami. Kasi iti panangayat mo kada iti saguday nga adda ken ni Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasukir mi. Gapo iti kinatudyo na may sublida metlaeng kada kami. Anansata maginanggay kam kadagiti angheles. Ket agraragsak kami ang manginaydayaw ken ka ket konami. Pudnoon ay Apo abig ka santo, ket sikat igugwayan ti amin akin na santo. Dawaten mingarod ngay paay mo te espiritum, amang pasanto kadagitoy daton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kendara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu iti sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan, day di pa ng rabiida ng ala idikalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon na tulag.
Isu amay buyat to, amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti baspason. Aramiden nyo na ito'y apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti nga rod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biyag ken ni kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo amay kari kami nga dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti pagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia, anay saknap iti sangalubungan, ket parairayem ti ayat na anay Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin na papadi, ken na konsagraran. Laglagipem payapo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asinanama iti panagungar danto. Ken amin dagiti pimusayen iti sidong nakaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag. Ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mikan ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ingkana. Tatayuan na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbagakyan na adalan, kadagiti na Diyosa na panorsuro, turdan tayo ti agkuna.
dawaten mi ken kaapo, tay salakad na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat, tikapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pamalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariripok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gabu kanya, titet ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Sikang agbyag yanagari iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti apukan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Spirit you. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ni Apo Yesu Kristo, ang magikat kadagiti basbason tayo, nagasat tayo nga inawis na iti padayan. Apo, jak may garing, may kakanyap. Ngem ti may salay nga sao, mapaimbagton ti kararua.
Kararag ti may kadwa kasut atawen ti parokya ti Pidigan. Uman nakabalin ken nagnanayon nga ama, naggapuken ka ti biag ni ken amin ako kuami. Napno dagiti puspuso mi ti rag-u ken panagyaman. Gaputan na danon min ti may kadwa kasut atawen ti kinakristyano mi at taga Pidigan. Si papa kumbaba kami amang bigbig, asika ti gapu ti panlakadanon mi, iti daytoy apaset ti panagdaldalyasat mi. Kas panagyaman mi, iti naisang sangayan na grasya ken sagot mo. Kayat mi nga ibiyag ti pamati mi, iti wagas anabunga ken napunno ti kay papanan. Idaton mi ti gimong mi, tapno agbalin ka magimong ni Kristo, iti sidong ti simbaan dagiti agkakaruba. Ikumit mi ti pagbagimi a sumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamay saka magdalyasat, iti dalan ti ayat, kinalinteg ken kinasanto. Ikagumaan mi tagbiag kas agkakabsat, katagbalin kam ananak man nakatalek mo, kadagiti narway a parabor mo, kas iti gimong idi dagiti apostoles. Nadyusan nga ina, Maria Immaculada Concepcion, sika ti inami ama nagayat ken mangilala, sika ti kired mi ken mangkibin kada kami, ngagturong ken ni Kristo. Tapno ti amin nabanag ken aramiden mi, agbalinda alanga ti panagyaman ni ti Diyos, ken panagserbi iti misyon na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo nakiranod kami iti padayaan ay langitan. Ipaay mo kadi taday to'y panagkumulga mi. Parairayan na dagiti puso mi nga agserbi asi aayat ken ka ken iti padami a tao. Gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Dagiti nayon nga intentions anawa ti daytoy a misa. Panangikakasi ti kararwa dagiti sumaganan. Calixto Martinez, Esperanza Martinez, Soledad Martinez, ken amin namin minatay ti pamilya Katyan ken Martinez. Peregrino Brasil, Susana Brasil, Romeo Brasil, Francisca Baiken. Andrew Apilado, Daniela Costa, Rosalina Orbizo, Gloria Balignasay. Benedicto Pariñas, Coleta Pariñas, Efren Pariñas, ken amin naminatay ti pamilyada. Alfredo Laureta Sr., Esther Laureta, Panchito Laureta, Michael Laureta, ken amin naminatay ti pamilya Laureta, Palermo ken Sipagan. Maria Esperanza Pasis, Felix ken Rosita Bueno, Aristotle ken Florante Bueno, ken amin naminatay ti pamilya Pasis ken Bueno. Angela Abanilla, Maria Abanilla, ken amin naminatay ti pamilya Barumna ken Abanilla. Procolo Valentino, Heldelita Valentino, ken amin naminatay ti pamilya Ascanio, Baril, Pasis ken Valentino. Lorna Princena Teresita Pilarta, ken amin napimusayan a members ti Couples for Christ. Pedro Lozano Sr., ken amin naminatay ti Lozano family. Misa de Gloria para ken ni Baby Hill Laureta and Avelino Blando. Prayers for all souls in purgatory. Misa Gloria para kadagiti natnatay ng bing ngawan pulos makalagip kadakwada. Kastamet a panagyaman na naggapo kadagiti sumaganad. Estrelita P. Bilhera, Clayton and Marian, Bisquera family, Wilfredo Valentino and family, El Mailed and family, Annie and Mirna Peralta and family,
Apilado family. Thanksgiving and special intentions offered by Mr. and Mrs. Kerubin Pariñas and family. Engineer Noel Bizares and family. Mr. and Mrs. Emilio Laureta and family. And love offering from Couples for Christ, Pidigan Unit. Awag ti kasar. Ni Dieter Jake Bulante, anak da Sani Bulante ken Lisa Pataray at taga nagtipulan lagangilang Abra. Kayat na ngay kalaysa ni Mary Jane Manuel, anak da Renato Manuel ken Evelyn Arce at taga Suyo Pidigan. Pet sa Tikasar, September 23, 2023. Kalpasan ti may kadwa a misa, meeting dagiti Parish Pastoral Council sa Jay Parish Hall, iti alas 9:30 ita abigat. Inton malem, misa sa Jay San Diego, iti alas 4. Iti alas 5, misa sa Jay Laskig. Inton September 8, rambakan tayo ti panagkasangay ni Apo Santa Maria. Ti misa ket alas 6 ti bigat. Ti dagop ti pledge tayo iti bulan ti Agosto ket 34,312. Mabalin yun nga may layan dagiti booklets yu dito'y kumbento Apo. Ti dagop met tinaurnong a para project dito'y simbaan nga maararami ti second collection kada maudi a Domingo ti bulan ket 5,302. Agyaman tayo ti Couples for Christ ang nag-sponsor, nagkanta ken nangidaulo ti panagidaton ti misa tayo. Thank you very much. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta ko mamerken ka. Bendisyonan na kayo ti manakbali namin na Diyos, si ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ay Amen. dato nen tinasanto na misa, intayo ni ti Aya, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.